riser, nami ang bulag, 1, 2 ang babayi, 5, 6, and then 1, 2, 3, 4. Kuyan kay Pasmado, tan, nervyosa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then tungan pa, tilo pa ang makeup nyo sa saot nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then mas preparado ang ilay sa sasaot next go. 1, 2, 3, 4, uyuga, wanta, lapada para wala sa tuslo. Unang boy, diretso ako sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ready girls? 1, 2, lamia. 5, 6, 7, 10. Walita. Tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kakaya. Walita, ida, hindog na. Unata. Agresibo mag-forward. 1, 2, lapada. Ang weka linya. Sunda, 3, 4, 5, 6, sige pa. Very good. Center lang, okay na po. And then, punto ang proximate para di ka masalaan. Gabalide masikar. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. Punto para litlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ako tugo. Wanta, ulpi. Diretso para wala sa awat na oras kita. Pakta. And go. Last 2, 3, 4. Masakot ang sababaw. Dugo. Lapada babayi, 1, 2, linya, pulang na, and go, 1, 3, 4, lumana, 7, then, 1 drop, angot mo, sundala, 7, then, bawi, and let's go, wait, para pizza riser, diretso ang panel, cut, hindi ko tayo panel, okay lang? Okay. O, pungko, anay, pungko, all propsmen, guyod, 1 step to your right, kay dito, tubang sa likod. Go! Guyod! Huwag ka guyod ang ito. Sige na, ready. Ano go? 1 drop. Sa utan sa babaw, 1 drop. Rock'em na, lapada, girls edge, forward jet, 5, 6, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and go. 1, 2, 3, 4, iko ka mo. 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, and 2, and 3, and 4. Forward ka Rosel, forward kagamay. 5, 6, iko ka mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and cut! Rosel, pwede ba tayo mo yung Valorita, Dendrio, stretch to Pampanga, palayo. And atras ka mo rin sa head over.